2026, and we have here all the way from Ethiopia. We are. The nominees. Let me take you along the nominees, guys. Mind blowing. Best African Dance Choreography. These are your nominees. Jalen Hawalidi. Lady Ponce. Lady Ponce. Rebo Mabambo. Serge Benoit. T'es pas dedans. Tufan Theodorant. Tyler Push to Start. Push to Start. Uncle Waffles and Royal Music. Zenzele. Waffles. Weha Jamama. Weha. This is our winner. Warrison Tutsipa Ichiba. Oh. Wizkid Kese. Wizkid. What? We have won against Tyler, Lady Ponce, Tufan, Wizkid, all the greats. Ha! What a time to be African, what a time to be Ethiopian, what a time to be a lover, supporter, and promoter of Ethiopian sound. I love Ethiopia, man. We are well deserved. Congratulations to you. Congratulations to you, Ethiopia. Congratulations to you, Nigeria, for hosting such a great award. And congratulations to each and every African watching me at this point. I love you all. It is time to support Ethiopians. Support your own. Okay, so the winner in the Best African Dance Choreography in the year under the review of the 9th edition of Afrima Award goes to Weha from Ethiopia. Ethiopia. Weha from Ethiopia. You look amazing. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Oh my God, you guys. Oh. I want you to give it up one more time for Ethiopia, please. She's so fire. I'm talented. Oh my God, this means a lot. This category is a big, and I can't believe I'm winning. There's my brother. We sing together. He's like my father to me. Give it up for my brother, please. Well deserved. I love you guys so much. Thank you so much. I love you for Nigeria. Come on. We love you too, Mama. We love you too. We did it. Thank you so much, Ethiopia. I love you. We 2026, and we have here all the way from Ethiopia. We But Pepe, I think we should let me get the slide so that we can get to where we are. Alright, thank you so much. I really deserve it. Ah. Yes. You need a picture. Good evening again. Good evening, Mama. So we are here to present the best
መጥቷል ኢትዮጵያ ቬሮኒካ ዳነ ስለሚቻል Representative isn't here. She's here. She's there. What do you mean she's not there? Temporary. The nominees are Fireboy DML. Yes, I am Veronica Bellachu. Axel Merrill, Titulef Bennett. SC Baz. Yes. Tom Dunos. ሁለተኛ ሲገባ ኢትዮጵያ ሀዲንቆ በላ ቬሮኒካ በላች ገና ዊሃ ትበላለች Jalen Howley. Yes. Morocco. ነይ በለኝ እና ነይ በለኝ period. Nanay balay, nanay balay. Ana, wait. Nanay balay, nanay balay. ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? ሶ ፋይናሊ ዛሬ አዋርዱ ነው ማለት ነው እና እንደምታዩኝ ተዘጋጅቻለሁኝ። ከዛ ግን ሮቤል አድርጌ ምናምን ትንሽ ተሸፋፍኛለሁኝ እና በኋላ ላይ ልብሴን ሪቪል ነው የማደርገው እና እንግዲህ እንደምታዩኝ ተዘጋጅቻለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ድል ለኢትዮጵያውያን እያለን ማለት ነው። ጸሎታችሁ ያስፈልገናል። ጸሎት አድርጉልን። ዛሬ ነው የመጨረሻው እንግዲህ ፋይናሊ አዋርዱ እንግዲህ እናሸንፍ ይሆን አላውቅም። ምናሸንፍ ይመስለኛል ኦፍ ኮርስ ግን እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ጸሎታችሁ ያስፈልገናል። ጸሎት አድርጉልን። እንግዲህ ወደ ተዘጋጅ ጨርሻለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ሬድ ካርፔት ኢቨንት ነው የምንሄደው። ከዛ በኋላ ባክ ስቴጅ ሶ ዳት ፐርፎርማንስ ለምናደርግ ማለት ነው እና ተዘጋጅቻለሁ። ያው ሪሙስ ሸፋፍኝ ምናምን ነገር ነው የተቆጫልኩት ማለት ነው እና ቶሎ ብዬ ጨርሼ ወደ ባክ ስቴጅ ነው የምገባው። ስለዚህ okay it's going to be very amazing. It's finally here. Oh my god, I can't believe it. በመጨረሻም በቃ ሙሉ ጊዜ ስንጫጫው ከርመን እና በቃ በመጨረሻ እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ ጸሎት አድርጉልን። ጸሎታችን ያስፈልገናል። እንግዲህ አሸንፈን ዋንጫውን ይዘን እንድንመጣ እንግዲህ መልካም ዕድል እንዲሆንልን እመኛለሁ። እንግዲህ I can't wait. I'm so excited. ፐርፎርማንሴን እስክታዩ ድረስ የእውነት በጣም ነው የቸኮልኩት. Oh my god. እናስደመማቸዋለን እንዴ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት አርቲስት አለ እንዴ ምናምን ነገር ማለት አለባቸው ሁሉም እዛ ጋር ተቀምጠው እና ባይ ዘ ወይ በጣም ነው የሚያምረው ስቴጁ በጣም ነው የሚያምረው ሳውንድ ሲስተሙ በጣም ነው ደስ የሚለው በቃ ማለት you have no idea ስለ ናይጄሪያ በደንብ ነው የማወራቸው anyways ጸሎት አድርጉልን ድለኛ ይሁንልን ጸሎት አድርጉልን ፕሊዝ ይዘን መጣን በደንብ ደስታችንን እንድንካፈል ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳን ጸሎት አድርጉልን you guys ፐርፎርማንሱንም ሼር አደርግላችኋለሁ ስለዚህ ባክስቴጅ ስለሚሄድ አሁን ቀጥታ ቶሎ ብዬ ወደ ሬድ ካርፔት ሄጄ ፎቶ ተነስቼ ምናምን ባክስቴጅ መግባት አለብኝና እንግዲህ ፐርፎርማንስ ለማድረግ ቶሎ ነገሮች መጨራረስ ፈልጌ ነው ይሄንን እንገራችሁ ብዬ ነው በተረፈ ግን ላይቭ መከታተል የምትፈልጉ ሰዎች የአፍሪማ ኦፊሻል ፔጅ ላይ ፌስቡክ እና የዩቲዩብ ፔጃቸው ላይ ቀጥታ ያስተላልፋሉ ማለትም በእናንተ 3 ሰዓት ማለት ነው እኛ ጋር 1 ሰዓት ነው የሚሆነው እናንተ ጋር 3 ሰዓት ነው ስለዚህ ተከታተሉ ካልሆነ ግን ቪዲዮን እንለቅላችኋለን ጸሎት አድርጉልን እሺ ወዳችኋለሁ